नमस्कार जय जगन्नाथ यूट्यूब चैनल को आपण मानक स्वागत। आपण मानकर भल पाइबा स्नेह बहुत मात्रा मिलुची एवं आपण माने व्हाट्सएप कमेंट करूचंती जोटा कि देखि करी भल लागुची एवं आपण मानक पाई जो वीडियोटी बना जाउची निश्चित आपण माने पसंद करूचंती जोटा कि खुशी रे कथा। चलंतु आज रे वीडियो स्टार्ट करबा एवं कोन रहिची वीडियो रे कंप्लीट वीडियो प्रथम शेष पर्यंत देखिबे। दर्शक बंधु नववर्ष पाई आपण मानकु बहुत बहुत शुभेच्छा और अभिनंदन। आज आम आलोचना करने जाऊँ मकर राशि वार्षिक राशिफल 2025 आपण पाई केमिति रहिबो। विशेषकर आपण मानकर व्हाट्सएप कॉल सब रोचे कि जीवन दुख समस्या एवं सुख बदल दुख अधिक मिलुछि, तेणु कौन केमिति उपाय करिवे एवं कौन काम कले सब सुख पाइबे। जीवन में मन रखु सुख पर दुख ये गोटे चक्र, तेणु सब सुख आशा करवा किछि आवश्यकता नहीं। एबे जो दुख भोगुंट निश्चित सुख आप अनुभव करेंगे एवं जतेक दिन दुख आप भोग करते सेतिक दिन सुख भी अनुभव करेंगे। तेणु मकर राशि व्यक्ति मान वार्षिक राशिफल 2025 जेहेतु आम आलोचना करुचु, तेणु कैरियर को नहीं प्रोफेशनल जीवन को नहीं मध्य मकर राशि व्यक्ति माने बहुत गंभीरता सहित नियंती। विशेष करी मैनेजमेंट एवं शेड्यूल करके काम को बहुत बार ठीक करती। आपण सब पॉजिटिव रहिबा पई पसंद करती एवं समय को केबे बर्बाद करती ना, समय को सदुपयोग सब करने पई चेष्टा करती। आपणकर वैवाहिक यथार्थवादी लक्ष्य निर्धारित मध्य करती एवं हासिल मध्य करती निज मेहनत द्वारा बहुत गुड़े काम आप सफलता पाई। मकर राशि व्यक्ति माने बहुत महत्वाकांक्षी जीवन में माने ईमानदार रहती एवं दक्षता एवं महत्व देता है। आपण मजबूत कार्यनीति उत्कृष्टता प्रतिबद्धता अनुशासित व्यक्ति आपण प्रोफेशनल कमिटमेंट में रुहंती एवं गंभीरता सहित नियंती। सुसंगत सहित रहिबा पई प्रयास करती एवं सहकर्मी विश्वास रे कायम मध्य रहंती। मजबूत नेतृत्व गुणवत्ता भूमिका आपणकर अधिक रहिता है। विशेषकर निर्णय नवा रणनीतिक योजना बनैबा मार्गदर्शन करिबा आपणक काम को क्षमता आवश्यक होता है। मकर राशि व्यक्ति कैरियर 2025 अनुसार प्रोफेशनल जीवन रे शानदार वर्ष रहिबो। वर्षटी आपण पई अति उत्तम रहिबो। विशेषकर कामर माहौल सकारात्मक रहिबो। कार्य क्षमता आपणकर बढ़िबो, हेल्प मध्य मिलिबो। जदि आपण चाकरी क्षेत्र रहिचंती फ्रीलांसर काम रूपे काम करूचंती बिजनेस रे मालिक अछंती ताहले आपण पाई आनंद आपण पाइबे। अवसर नुआ नुआ मिलिबो एवं विशेष करी आपण समय को सदुपयोग करी कार्य हासिल करिवे। 2025 रे विशेष करी 2025 रे कौन महत्व बेसी को क्षेत्र में आप सफलता पाइबे। मकर राशि व्यक्ति जो माने रहिचंती एबारे जो माने चाकरी क्षेत्र रहिचंती विशेष करी वर्ष आरंभ रु प्रभावशाली परिणाम आपन को मिलिबो। नुआ नुआ अवसर आपन को प्राप्त होबो। सीनियर जो माने रहले आपन तो से माने निश्चित आपन को काम को तारीफ करिवे। विशेष करी बेले बेले किछि मतभेद मध्ये देखा जाउछि सीनियर को सहित, तेणु निज राग पर टिके कंट्रोल रखिबे। कथाबार्ता पर टिके शालीनता अवलंबन करिवे। जदि आपण मेहनत करिवे ताहले बहुत किछि भल फल मिलिबो। काम प्रति आपण निजको समर्पण करिबा पई पड़िबो। ताहार प्रभाव आपण सीनियर उपर पड़िबो एवं आपणकर कामर तारीफ होबो एवं प्रमोशन प्राप्त होबो। विशेष करी आपण कहा परे अति विश्वास करंतु नाही, नहले आपण शत्रु उत्पन्न हेबे बा आपणकर फायदा से माने उठेबे। एवं विशेषकर चाकरी क्षेत्र जदि आप अछंती ताहले सतर्कता अवलंबन करंतु। निजर रहस्य
କାହାରି ଆଗରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବର୍ଷର ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ 6 ମାସ ରହୁଛି କ୍ୟାରିୟରର ବିକାଶ ହେବ, ଲାଭ ଆପଣ ପାଇବେ, ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବାରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ, ନିଜର ସାହସ ଓ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବଢ଼ିବ। ଯଦି ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଲରେଡ଼ି ଅଛନ୍ତି ଆପଣ, ତାହେଲେ ପ୍ରମୋସନ୍ ମଧ୍ୟ ମିଳିବାର ସଂକେତ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ଲୁଚି ରହିଥିବା ଶତ୍ରୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିପାରନ୍ତି, ରଣନୀତି କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଅସଫଳ ପ୍ରୟାସ କରିବେ। ତେଣୁ ଆପଣ ଦୃଢ଼ତା ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। କାହାକୁ ନିଜ ଗୁପ୍ତ କଥା କହିବେ ନାହିଁ, ଭରସା ମଧ୍ୟ କାହା ଉପରେ କରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଆପଣ ସଠିକ୍ ମାର୍ଗରେ ରୁହନ୍ତୁ। କୌଣସି ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ରାସ୍ତାରୁ ଅଟକାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଗୁରୁ ସିନିୟର ଯେଉଁମାନେ ଆପଣ ଚାକିରି ରହିଛନ୍ତି, ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ନେବା ଆପଣ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଏବଂ ସେଇମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆପଣ ଭରସା କରିପାରିବେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆପଣଠୁ ଅଧିକ ବୟସ ରହିଛି ବା ଯାହାକୁ ଆପଣ ଗୁରୁ ମାନୁଛନ୍ତି ବା ଯାହାଙ୍କର ସିନିୟର ଆପଣ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଫେସନାଲ ଲାଇଫ୍ ବା ବିଜନେସ୍ ଲାଇଫ୍ ଯେଉଁମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ନେବା ଆପଣ ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ। ତା ସହିତ ଯଦି ଦେଖିବା ବର୍ଷର 6 ମାସ ରହୁଛି ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଓକିଲ, ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁମାନେ ବିଜ୍ଞାପନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୋଡ଼ି ଅଛନ୍ତି, କଳାକାର, ସରକାରୀ ପ୍ରଶାସନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଯୋଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ତା ସହିତ ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ 6 ମାସ ଯେଉଁମାନେ ମାର୍କେଟିଂ ସେଲ୍ସ ଯୋଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବା ଚିକିତ୍ସା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁମାନେ ଯୋଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ବିଶେଷ କରି ଯଦି ଦେଖିବା ବର୍ଷଟି ଆପଣ ପାଇଁ ସକାରାତ୍ମକ ଭାବରେ ଫଳ ଦେବ। ସିନିୟରଙ୍କ ସହିତ ଶାନ୍ତି ବନାଇ ରଖନ୍ତୁ, ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରଖନ୍ତୁ, ଯେମିତି ମତଭେଦ ନ ହେବ ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଏବଂ ଦୁଶ୍ମନ ବା ଶତ୍ରୁ ଯେମିତି ଅଯଥାରେ ଆପଣ ନ ବନାନ୍ତୁ ବା ଆପଣଠୁ ଅଧିକ ଯେମିତି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଶତ୍ରୁ ନ ହୁଅନ୍ତୁ ସେଥିପ୍ରତି ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ବିଶେଷ କରି 2025 ବିଜନେସ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ପାଇଁ କ'ଣ ରହିବ? ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ବେପାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଦ୍ଭୁତ ବର୍ଷ ରହିବ, ସଂକେତ ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି। ଆପଣ ପେମେଣ୍ଟ ବା ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାରେ ବିଶେଷ କରି ଭଲ ଧନ ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ, ସଞ୍ଚୟ କରିପାରିବେ, ବିଜନେସ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବଢ଼େଇ ପାରିବେ। ପ୍ରତିସ୍ପର୍ଦ୍ଧା ଯେଉଁମାନେ କଷ୍ଟମର୍ସ ରହିଲେ ବା ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସେମ୍ କ୍ୟାଟାଗୋରୀର ବିଜନେସମ୍ୟାନ୍ ରହିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କଠୁ ହାର ମାନିବେ, କାରଣ ଯେହେତୁ ବିଜନେସ୍ରେ ଆପଣ ଭଲ ଫଳ ପାଇବେ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଆପଣ ଯୋଜନା କରି ସେଥିରେ ସଫଳ ହେବେ। ବିଜନେସ୍ରେ ଆସୁଥିବା ବାଧା ଦୂର ହେବ, ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଆପଣ ପହଞ୍ଚିବେ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ ଆପଣ ପାଇଁ ଭଲ ଚାଲିବ। ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟ 2025ରେ ଭଲ ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ବୁଝି ବିଚାରି ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତାରେ ବ୍ୟବସାୟ କରିବେ। ତ ଯଦି ବା କୌଣସି ସମସ୍ୟା ବା କୌଣସି କଠିନ ସମସ୍ୟା ଆସୁଛି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବାହାରି ଯିବେ ଏବଂ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଆପଣଙ୍କ ଗୁରୁଠୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ବର୍ଷର ଯେଉଁ 6 ମାସ ରହୁଛି ବିଜନେସ୍ ପାଇଁ ଟିକେ ସମସ୍ୟା ଆଣିପାରେ ପ୍ରଥମ 6 ମାସ, ବାକି 6 ମାସ ଆପଣ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଗତିବିଧି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, ବିଜନେସ୍ରେ ଭଲ ଚାଲିବ ଏବଂ ଆପଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ମଧ୍ୟ କରିନେବେ ନିଜର ବ୍ୟବସାୟକୁ। ବିଜନେସ୍ରେ ମଧ୍ୟ ନୂଆ ଉଚ୍ଚାରେ ଆପଣ ପହଞ୍ଚିବେ ଏବଂ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ ଏବଂ ନିଜର ବୁଦ୍ଧିର ପ୍ରୟାସ କରି ଏବଂ ନୁକସାନ ମଧ୍ୟ ଯଦି ହୁଏ ବି ତାକୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ ଆପଣ କରିନେବେ ଏବଂ ବିଜନେସ୍ରେ ଅଚାନକ ମଧ୍ୟ ଡିଲ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ରହିବେ। ସମାଧାନ ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ ବାହାରିବ ଏବଂ ହେଲ୍ପ ଯେହେତୁ ମିଳିବ ବିଜନେସ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ କରିବେ। ବିଶେଷ କରି କ'ଣ ହୋଇବ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ 2025ରେ ଯଦି ଦେଖିବା ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ 2025ରେ ଅନୁକୂଳ ରହିବ, କ୍ୟାରିୟରରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ କରିବେ। ବିଶେଷ କରି ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରୁ କିଛି ମାସ ଆଳସ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଘାରିପାରେ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବୁଝିବା ଆପଣ ପାଇଁ ଟିକେ ସମସ୍ୟା ହୋଇପାରେ, କାରଣ ଯେହେତୁ ଆଳସ୍ୟ କରିବେ, ପାଠ ପଢ଼ିବେ ନାହିଁ, ମନ ଲାଗିବ ନାହିଁ ପଢ଼ାରେ
एवं जदि कौन प्रतियोगी परीक्षा आप परीक्षा देउछंती सेतरे आपण मध्य सफलता प्राप्त करेंगे। वर्षर प्रथम 6 मास जो रोचे आपण अनुकूल रहिबो पढ़ारे कैरियर रे मध्य आपण भल फल करेंगे भल प्रदर्शन मध्य करेंगे पढ़ा प्रति ता सहित जेहेतु आपणकर नवम घर शनि दृष्टि सुनिश्चित करेंगे तेणु आप परिणाम मध्य भल मिलिबो किंतु आप टिके मेहनत करने पड़ पारे एवं विशेष कर अनुरूप रहिबो। कौ समय रहिबो आपण पई 2025 रे भाग्यशाली समय विशेष करी भाग्यशाली समय जो देखिबा जो माने पाखरे चाकरी अच्छी से माने मार्च और जुलाई रे बहुत सुरक्षित रहिबे। जदि आप बिजनेसमैन तो जून और सेप्टेम्बर मध्य रे अधिक लाभप्रद मास रहिबो। विद्यार्थी जदि आपण ताले अक्टोबर महीना सबठू भल लाभकारी रहिबो। एवं जदि आप चाहूचंती कैरियर क्षेत्र रे सफलता पाइबा पाई सबु क्षेत्र रे सफल होबा पाई ताहले कौन उपाय करिबा दरकार। विशेष करी प्रत्येक शनिवार आप राहुंकर बीज मंत्र ओम राहु राहेबे नम यही मंत्र को जप करतु। मंत्रटी आउतरे कहि दउछि लिखि रखंतु ओम रांग राहेबे नम जप करतु। ब्रह्म मुहूर्तर उठी सूर्य भगवान आशीर्वाद नियंतु बा उदय होउतबा सूर्यंकर आशीर्वाद नियंतु। किछि भी महत्वपूर्ण जदि मीटिंग रु बाहरिया बेले आपण गोटे ग्लास पानी चीनी मिसी पाटे चीनी टे पकई ग्लास पानी पी के आपण यात्रा करंतु। निश्चित जेकोसी कार्य रे आपण जिबे यात्रा आपण पई शुभंकर रहिबो। आपणकर लिविंग रूम रे दक्षिण बा दक्षिण पश्चिम बा उत्तर पश्चिम रे एक गोटे क्रिस्टल खईच रखंतु। ये आपण पई धन समस्या दूर करिवो एवं आपणक जीवन जो समस्या जो दुख आसुची ताकू मध्य बहुत भल करदेव। धन समस्या को तो प्रायतः आपन को मुक्तिर रास्ता आपन को देखा जीव। ता सहित मकर राशि व्यक्ति जो माने रहिचंती से माने सबु बेले आप चेष्टा करंतु जेमिति सत मार्ग रे चलिबा पाई। कारण आप तो सत मार्ग रे चलिबे किंतु बेले बेले एमिति किछि हबो जो द्वारा कि रास्ता रो आपण भटकी पारंती बा एपट सपट हो पारंती। तेणु वर्षटी 2025 मकर राशि व्यक्ति मानन पाई बहुत भल देखा जाउची। तेणु आपण एबेठु जो मु उपाय गुडी कहली ताकू प्रत्येक दिन करंतु। देखिबे आपनक जीवन जो समस्या जो दुख रहुची ताहाकू मध्य धीरे धीरे दूर करिवे एवं सेतरे मध्य विशेष करी आपण पर सफलता पाइबे। ता सहित आउ किछि उपाय कहूची ताकू मध्य करंतु। ये आपण पई अति लाभकारी हबो। दांत को सबले सफा सुतरा रखंतु एवं शनिवार दिन निम्ब दांत काटी ब्रश करंतु। शनिवार दिन शनि मंदिर जाई छाया दान करंतु। निजर मुह देखि से तेल को दान करंतु। मथारे प्रत्येक दिन केसर तिलक लगांतु। साधु संत को किछि दान पुण्य करंतु। निज सक्षम अनुसार आपण दान करंतु। धन्यवाद, नमस्कार।